Français de Lituanie. Ponios ir ponai, labas vakaras, sveiki susirinkę į Lietuvos prancūzų institutą. Nous continuons nos soirées régulières avec différents événements. Ir tęsime mūsų susitikimus. Et ce soir, nous avons le plaisir d'une soirée consacrée à un monument, n'ayons pas peur des mots, un monument de la littérature lituanienne. Tai šiandienos vakaras bus skirtas, nepabijokime to žodžio, Lietuvos literatūros paminklui, monumentui, Oskar Miloš. Oskarui Milašiui. Et pour animer cette soirée, nous avons le plaisir de recevoir parmi nous le président de l'association des amoureux, plus que des amis, véritablement, je pense des amoureux d'Oskar Miloš, Olivier Pifto. Šiandien man labai malonu pristatyti Milašiaus bičiulių arba netgi dar daugiau pasakysiu įsimylėjusiųjų Milašių draugijos pirmininką Olivier Pifto. Et deux personnalités lituaniennes que vous connaissez bien, deux professeurs bien connus ici en Lituanie, spécialistes de la littérature française notamment, mais aussi d'Oskar Miloš, en la présence donc, du professeur Genovaite Poškutė, pardon pour ma prononciation, et du professeur Vytautas Bikulčius, que je remercie également de sa présence. Voilà. Taip pat pristatau du Lietuvos profesorius, kurie jums yra gerai pažįstami, prancūzų literatūros specialistai, taip pat Oskaro Milašiaus specialistai, tai Genovaitė Poškutė ir Vytautas Bikulčius. J'en profite, vous l'avez vu sur notre petite table, nous avons l'édition magnifique, dernière édition de Gallimard, des œuvres d'Oskar Miloš. Nous avons le plaisir d'avoir l'une de ces éditions à la médiathèque. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites à la médiathèque de l'Institut français, inscrivez-vous et vous pourrez emprunter ce magnifique livre. C'est combien? C'est pas acheté, c'est prêté par la médiathèque. Il faut juste avoir la carte. Tai ant stalelio matote kaip tik paskutinį Gallimard leidyklos raštų, Oskaro Milašiaus raštų leidimą. Šitą egzempliorių galite rasti mediatekoje ir jį pasiskolinti, tai raginu visus tuos, kurie dar nesate užsiregistravę, kaip skaitytojai tą padaryti ir nemokamai skolintis į namus. Voilà, mais j'ai assez suffisamment parlé. Je vais passer maintenant immédiatement la parole à notre modérateur Vytautas Bikulčius, que je remercie une fois de plus. Et je vous souhaite une excellente soirée avec Oskar Miloš. Iš karto perduodu žodį šio vakaro vedančiajam moderatoriui Vytautui Bikulčiui ir linkiu visiems gero vakaro. Labą vakarą visiems. Čia ką tik direktorius minėjo, kad galite pasiimti iš mediatekos šitą knygą, bet matau, kad knyginė jau dingo. Išpirko, matyti. Jau išpirko. Tai jeigu domina kaina 30, bus kažkas apie 4 gal eurus knyginė, nes Prancūzijoje 32 eurai kainuoja. Tai va, kaip norėsit, ar mediatekoje, ar knyginę pasiimsit. Bonsoir tout le monde. Le directeur de l'Institut vient de parler de la possibilité d'emprunter ses œuvres à la médiathèque. À la librairie, il n'en reste plus, mais il y en aura et le prix sera environ 34 euros, 32 euros en France, c'est un peu plus cher ici. Et alors vous pouvez choisir emprunter à la médiathèque ou acheter à la librairie. Na va, tai šiemet, rugsėjo 5 dieną, pasirodė Gallimaro leidykloje ši knyga Oskaro Milašiaus rinktiniai raštai. Le 5 septembre dernier, les éditions Gallimard ont publié les œuvres d'Oskar Miloš. Ir Facebook'e parašiau, kokia puikia įžanga į Lietuvos sezoną Prancūzijoje, kuris prasideda rugsėjo 12 dieną.
Et j'ai écrit dans mon post sur Facebook que c'était un joli début pour la saison de la Lituanie qui a été lancée en France le 12 septembre. Vienas iš lietuvių gyvenančių Prancūzijoje parašė, čia ne sezono, žodžiu, reikalas šita knyga. Sakau, neturi reikšmės, bet ji yra puikiai įžanga į šį Lietuvos sezoną Prancūzijoje. Un de mes lecteurs a écrit un commentaire en disant que ce n'était pas lié à la saison de la Lituanie en France. Je lui ai répondu en disant que pourquoi pas, c'est une belle introduction à la saison quand même. O vienas žurnalistas buvo dar griežtesnis. Jis pasakė, kad man regis, kad šita knyga yra pats garsiausias šito sezono įvykis. Et un journaliste est allé encore plus loin en disant que cette publication était un événement majeur de cette saison. Tai, žodžiu, labai puikus leidyklos, Galimaro leidyklos žingsnis, nes šiaip knyga buvo numatyta, kad išleista bus 2025 metais, bet kadangi sužinojo, jog šiais metais, metų pabaigoje vyks tas sezonas, tai paankstino metais ir pritaikė šitai puikiai progai, kadangi tai yra galimybė atkreipti didesnį prancūzų dėmesį į šią knygą. Les éditions Gallimard ont bien fait d'avancer un peu la publication de ces œuvres d'Oscar Miloš, parce que la publication était prévue pour l'année 2025 au début, mais après qu'ils ont appris que la saison de la Lituanie est organisée en France, ils ont décidé d'avancer un peu la date de la publication pour attirer l'attention des Français sur Oscar Miloš. Nes reikia iškart pasakyti, kad Milašiui nelabai gerai sekėsi Prancūzijoje dėl to, kad jis turėjo, nepasakyčiau, kad priešininką, bet prancūzų rašytoją, Nobelio premijos laureatą, kuris sudarinėjo po Antro pasaulinio karo prancūzų poezijos antologiją. Ir jo sekretorius pasakė Andrė Žydui, kodėl jūs neįtraukėt Oskaro Milašiaus eilėraščių į šią antologiją. Ir Andrė Žydas atsakė, aš tokio poeto nežinau. Tai va tas toks Andrė Žydo tie žodžiai šiek tiek lėmė jo tokį Oskaro Milašiaus galbūt nustumimą į antrą planą. Oscar Miloš avait beaucoup de difficultés à s'implanter en France en tant qu'écrivain et poète. Il avait un rival en quelque sorte, André Gide, qui devait compiler une anthologie des œuvres françaises et son secrétaire lui a demandé pourquoi il n'a pas inclus dans cette anthologie Oscar Miloš. Et André Gide lui a répondu qu'il ne connaissait pas un tel auteur. Donc ces paroles étaient vraiment très, très importantes dans ce sens qu'Oscar Miloš n'était pas aussi connu en France. Ir vienas žmogus praktiškai paaukojo visą gyvenimą Milašiui, leisdamas jo raštus. Tai yra Andrė Silveras. Ir žodžiu, bet jo leidiniai yra tokio daugmaž akademinio plano, o va šitas leidinys tai yra prieinamas kiekvienam prancūzų skaitytojui, kuris domisi literatūra. Va čia yra jo visas gėris, kad ir komentarai platus, paaiškinimai apie Milašiaus poeziją ir nuostabi įžanga, kurią kaip tik parašė Olivier Pictot apie Milašiaus gyvenimą ir kūrybą. Tiesiog nuostabi ir tai yra geriausia pažintis prancūzų skaitytojui su šiuo mūsų, taip sakant, poetu, nes, kaip žinote, enciklopedijose rašoma
Oskaras Milašius, prancūzų poetas, lietuvių kilmės prancūzų poetas. Jis mistikas ir filosofas, jeigu ką, ne tik poetas. Taip, dėl to niekas nesiginčia, bet čia pirma eilutė enciklopedijose, kurį parašyta, skamba šitaip. Cependant, il y avait une personne, c'est M. André Silver, qui a, on peut dire, sacrifié, consacré toute sa vie à cet auteur. Mais ses ouvrages, ce travail qu'il a fait était plutôt académique, alors que cet ouvrage-là, ces œuvres d'Oskar Miloš sont accessibles à tout le monde, puisque l'ouvrage contient des commentaires et une préface dont l'auteur est notamment M. Olivier Pifteau sur la vie et l'œuvre d'Oskar Miloš. Donc c'est vraiment un ouvrage qui fait connaître au public français ce poète français d'origine lituanienne et aussi mystique et philosophe. Na va, tai po šitokios įžangos aš jau galiu užduoti pirmąjį klausimą. Olivier Pifteau, kaip jūs atradote, būdamas prancūzas, lietuvių kilmės prancūzų poetą Oskarą Milašių ir kaip jūs juo susidomėjote? Je passe maintenant aux questions à M. Olivier Pifteau. Et la première question, comment est-ce que vous avez découvert, en étant français, un poète d'origine lituanienne et comment vous vous êtes intéressé à son œuvre? Alors j'ai découvert Miloš il y a une quarantaine d'années, quand j'étais un jeune étudiant à la Sorbonne. Tai su Milašiumi susipažinau, atradau jį prieš 40 metų maždaug, kai buvau jaunas Sorbonos studentas. Et c'est une poétesse, romancière, amoureuse de Miloš, comme dit monsieur le directeur, qui m'a fait découvrir Miloš. Tai viena poetė, rašytoja, įsimylėjusi Oskarą Milašių, kaip sakė direktorius, mane supažindino su jo kūryba. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle faisait découvrir Miloš, elle donnait son exemplaire d'une pièce de Miloš qu'elle adorait, Miguel Maniara. Jinai kaskart susitikusi su žmonėmis, pasakodavo apie Oskarą Milošą, duodavo Milašių ir įteikdavo Miguelio Maniaros egzempliorių. Elle m'a donné son exemplaire, j'ai commencé à lire, et là j'ai éprouvé quelque chose que je n'ai jamais éprouvé avec beaucoup d'écrivains, une espèce de coup de foudre littéraire qui a un peu décidé de ma vocation pour la suite de mes recherches. Tai ir aš gavau tokį egzempliorių, pradėjau jį skaityti ir pajutau kažką, ko nebuvau niekuomet patyręs skaitydamas kitus rašytojus. Tai buvo tarsi toks literatūrinis žaibo blyksnis, kuris nulėmė mano tolesnį domėjimąsi šiuo autoriumi. La première chose que j'ai faite en rentrant à Paris, c'était d'aller voir le grand éditeur de Miloš, André Silver, qui avait une manière très particulière d'attirer vers lui et vers son association, les Amis de Miloš, tous ceux qui découvraient comme moi, avec passion, cet écrivain. Et c'est comme cela que j'ai commencé à travailler sur lui et que j'ai commencé mes recherches. Et c'est comme cela que plus tard, j'ai consacré ma thèse de doctorat à la Sorbonne sur un des personnages de Miloš, Miguel Maniara. Tai ir tuomet aš labai greitai nuvykau į Paryžių susitikti su André Silver, Oskaro Milašiaus leidėju, kuris, būdamas Milašiaus draugų asociacijos vadovas, turėjo tą gebėjimą traukti žmonės. Na ir aš vėliau pradėjau savo tyrinėjimus, parašiau daktaro disertaciją, tema, kuri buvo susijusi būtent su vienu iš personažų, Migueliu Maniara. Na va, tai kaip matote, Miguelis Maniara, taip sakant, nulėmė ir Olivier Pifteau dėmesį Milašiui. Dabar mano antras klausimas yra toks. Kas davė dingstį parengti būtent šitą leidinį? Ar jūs jau turėjot galvoje artėjančias 150-asias gimimo metinės,
kurios įvyks 2027 metais. Alors, ma deuxième question serait la suivante. Qu'est-ce qui vous a incité à préparer notamment cette publication-là? Était-ce dans le cadre du prochain anniversaire des 150 ans d'Oskar Miloš en 2027? Non, l'édition, ce travail d'édition, en fait, est né d'un sentiment d'urgence qui est lié au fait qu'en France, actuellement, il est quasiment impossible de trouver les livres de Miloš. Presque tous les exemplaires des œuvres complètes éditées par André Silver sont épuisés. Et il reste quelques textes qu'on peut trouver, les contes lituaniens, quelques textes métaphysiques ou ésotériques qui ont été édités par de petites maisons d'édition mal distribuées. Et enfin, il restait la grande anthologie faite par Jean-Baptiste Parra dans une collection chez Gallimard déjà. Une belle anthologie, mais qui a déjà 25 ans. Na, iš tikrųjų, šio leidinio atsiradimą paskatino toks netidėliotinas reikalas, nes Prancūzijoje praktiškai nebebuvo įmanoma rasti Oskaro Milašiaus knygų, nebebuvo įmanoma rasti tų raštų, kuriuos išleido Silveras, tik tai galbūt kelios knygelės su lietuviškomis pasakomis, su metafiziniais, ezoteriniais tekstais, kuriuos buvo išleidusios mažosios leidyklos ir ta Gallimard antologija, bet jinai jau irgi buvo išleista prieš kelis dešimtmečius. Man įdomu, kokiais principais rėmėtės su savo kolega sudarydami šitą knygą. Ce qui m'intéresse surtout, c'est sur quel principe vous vous êtes basé, fondé pour compiler ce livre. Pour la sélection. Pour la sélection, pourquoi, comment, quelle Face à l'urgence de pouvoir rendre accessibles les textes de Miloš, en fait, le choix avec mon ami et collègue Christophe Langlois a été de trouver un éditeur qui disposait d'une collection dans laquelle on pouvait proposer beaucoup de textes. Tai, na, kai buvo jau ta neatidėliotina skuba daryti kažką ir kad šitie kūriniai taptų prieinami visuomeniai, tai mes kartu su kolega Kristofu Langlois nusprendėme ieškoti tokios leidyklos, kuri turėtų formatą, kuris galėtų talpinti didelės apimties kūrybą. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs en France qui proposent ce format de livre avec de très nombreuses pages. Et nous avons eu la chance et nous avons été surpris d'avoir été acceptés par la directrice de cette collection qui s'appelle Quarto. Tai Prancūzijoje tikrai nėra daug leidyklų, kurios galėtų siūlyti būtent tokio didelės apimties formato leidinius. Ir mums labai pasisekė, kad su mumis susisiekė Quarto formato būtent vadovė. Et ce qui était intéressant dans cette collection, ce qui nous a fait accepter aussi, c'est que nous pouvions mettre un très grand nombre de textes puisqu'il y a beaucoup de pages. Nous pouvions faire une chronologie extrêmement étendue de la vie de Miloš. Le livre serait illustré, il pourrait avoir d'abondantes illustrations. Et enfin, cette collection a quelque chose d'original, c'est qu'ils aiment bien proposer des dossiers à la fin du livre qui apportent un éclairage nouveau sur l'écrivain. Tai šitai kolekcijai Quarto būtent būdingi dalykai mums labai tiko, būtent galimybė sudėti labai daug teksto, labai daug puslapių teksto, taip pat pateikti gana išsame gyvenimo chronologiją, pateikti daugybę iliustracijų, na ir leidinio pabaigoje dar įterpti tokią dosiją apie naują tą požiūrį į rašytoją, šiuo atveju poetą. Et donc nous avons pu mener à bien ce travail. Nous avions fait un premier projet très ambitieux qui aurait totalisé peut-être 1600 ou 1800 pages et l'éditeur a refusé. Tai mes
ėmėmės darbo, na ir pirmasis variantas buvo labai ambicingas, apie 1600-1800 puslapių iš viso, bet leidėjas, aišku, pasakė ne. Nous sommes déjà très satisfaits qu'un très grand éditeur comme Gallimard ait accepté ce livre, mais nous sommes conscients que pour l'éditeur lui-même, ce n'est pas forcément un best-seller, comme on dit en bon français. Mes labai džiaugiamės, kad Gallimard leidykla sutiko imtis šito darbo, bet aišku, mes suvokėme, kad tai leidyklai būtent šio autoriaus raštai nebus tas bestselleris, kaip sako prancūzai. Et donc, nous avons dû sélectionner, nous n'avons pas pu mettre les œuvres complètes de Miloš, nous avons fait un choix. Certains choix nous ont été imposés par l'éditeur. Nous ne pouvions pas mettre des textes trop datés, trop attachés à une certaine période. Les textes historiques, les textes politiques de Miloš leur paraissaient trop datés, par exemple. Taigi turėjome atsirinkti tuos tekstus, nes visų sutalpinti negalėjome ir turėjome atsižvelgti į tai, ko prašė pats leidėjas. Tai vienas iš prašymų buvo, kad nebūtų tų pernelyg daug istorinių ar politinių tekstų susijusių su konkrečiomis datomis, konkrečių laikotarpių. Le deuxième roman de Miloš, Les Zborovski, n'a pas été accepté parce que c'est un texte qui est apparu de manière incomplète. Nous n'avons pas retrouvé le manuscrit complet au moment de son édition. Donc il a fallu faire un sacrifice et nous avons simplement donné quelques extraits à la fin du livre. Taip, kita išlyga buvo dėl Zborovskių, nes mums nepavyko rasti to viso romano rankraščio ir nesutiko leidykla spausdinti neužbaigto kūrinio, tai pasitenkinome tik tai keliomis ištraukomis. Et enfin, il y a des textes très particuliers de Miloš à la fin de sa vie, l'exploration de l'Apocalypse à travers une recherche que Miloš faisait inlassablement dans le texte hébraïque de la Bible, en calculant la valeur de chaque lettre et en essayant de prophétiser l'avenir. Et là, notre éditrice a eu peur et elle a dit non. Na ir taip pat buvo tam tikri ypatingi Milašiaus tekstai, kuriuos jis rašė savo gyvenimo pabaigoje, tai tie visi jo ieškojimai susiję su apokalipsės atėjimu ir visi tie tyrinėjimai, Biblijos tekstų, hebrajiškų tekstų tyrinėjimai, kuris ten kiekvienai raidai ieškojo prasmės, bandydamas nuspėti ateitį ir leidėjui tai pasirodė pernelyg. Išsigando galbūt tokių tekstų ir atsisakė juos. Et enfin, nous avons exploité cette possibilité qui nous était offerte de créer un dossier avec un éclairage particulier. Et nous avons choisi, avant même de savoir que ce livre paraîtrait au moment de la saison de la Lituanie, nous avions choisi de faire un dossier sur les Lituanies de Miloš, c'est-à-dire des documents, quelques-uns de Miloš, mais la plupart d'entre eux de contemporains de Miloš, qui permettaient de comprendre toutes les facettes de la relation de Miloš à la Lituanie. Na ir mes pasinaudojame tą galimybę parengti mano minėtą dosiją, tarsi tokį papildomą paaiškinimą knygos gale, dar net nežinodami, kad tai bus susiję su Lietuvos sezonu Prancūzijoje, mes pasirinkome kaip temą Oskaro Milašiaus Lietuvas. Tai yra pateikėme jo tekstus, bet taip pat ir jo amžininkų tekstus apie įvairius Milašiaus santykio su Lietuva, tas įvairias pusės, įvairius veidus. Na, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad Genovaitė yra autoritetingiausia Milašiaus kūrybos tyrinėtoja Lietuvoje. Ir man įdomu, koks yra požiūris į šią knygą lietuvių tyrinėtojos akimis. Je m'adresse maintenant à Genovaitė, qui est la chercheuse la plus renommée sur Oskar Miloš en Lituanie. Que pensez-vous de ses œuvres en tant que chercheuse lituanienne? Na, labai ačiū už klausimą. Mano požiūris yra
yra tiesiog nuostabus, aš galėčiau tai pasakyti. Labai laukiau šitos knygos, ją jau perverčiau kelis kartus, jau daug ką ir perskaičiau. Visą Andrė Silvero rinkinį, 13 tomų, aš turiu. Tos knygos taip pat yra jau labai vartytos, išvartytos. Galbūt mano požiūriu tam 13 tomų rinkiniui, tam senajam, gal trūktų šiek tiek to, ką mes vadiname tyrėjai, tuo kritiniu aparatu. Bet tai irgi yra puikūs leidimai, parankinės knygos visiems Milašiaus mylėtojams, ne tik tai tyrėjams. J'ai eu une très bonne impression. Vraiment, cette publication est magnifique. Je l'attendais avec beaucoup d'impatience et j'ai déjà eu l'occasion de lire plusieurs textes. J'ai chez moi aussi les 13 tomes des œuvres publiées par André Silver. Mais peut-être cette œuvre-là manquait, comment on l'appelle, un appareil critique, c'est ça? Mais quand même, les deux sont vraiment très utiles pour ceux qui s'intéressent à l'auteur. Taip, dar pratęsdama štai apie šį leidinį, kurį mes čia šį vakarą aptarėme, aš irgi norėčiau pabrėžti tai, ką galbūt jau ir vakar pasakiau per šito leidinio sutiktuves Vilniaus universitete, jo tokį nepaprastą aktualumą ir kad iš tiesų ši knyga pasirodė likus savaitei iki Lietuvos sezono oficialios pradžios Prancūzijoje. Ir mano galva, Oskaro Milašiaus raštai tikrai pasirodė rugsėjo 5 dieną. Tam Lietuvos sezonui Prancūzijoje suteikia gylį, suteikia nepaprastą prasmę, suteikia istorinę perspektyvą. Nes mano tokia, gal asmeninė nuomonė, man iš šono žvelgiant, ta programa dabartinė, kokia ji yra pateikta, labai gerai, kad ji tokia yra, gal mano akimis žvelgiant ji šiek tiek paviršutiniška. Tai va štai Milašiaus raštai suteikia gylį, suteikia prasmę, suteikia istorinę perspektyvą ir puikiai iliustruoja, kad tie Lietuvos ir Prancūzijos istoriniai, kultūriniai, literatūriniai ir kokie tik norime ryšiai yra ne tik šių dienų tikrovė, bet tai yra ilga ir labai įdomi ir labai sudėtinga istorija. Ir Milašius tam puikiai pasitarnauja. Je tiens à souligner une chose que j'ai déjà mentionnée hier à l'université de Vilnius lors de la conférence à la même occasion. Et notamment, je souhaiterais souligner la pertinence, l'actualité de cette publication qui a paru une semaine seulement avant le début de la saison de la Lituanie en France, le 5 septembre. Et je pense que cette publication-là a apporté une certaine profondeur, un sens et une perspective historique à la saison de la Lituanie en général. Parce que, à mon avis personnel, le programme tel qu'il existe de la saison est un peu superficiel. Il est tel qu'il est, mais je pense que voilà, l'œuvre d'Oskar Miloš apporte cette profondeur et le sens et la perspective historique. Et cela illustre également que les relations franco-lituaniennes, qu'elles soient historiques, culturelles ou littéraires, existent non seulement maintenant, mais qu'elle existait depuis longtemps et que cette histoire est longue et enrichissante. Šitame leidinyje labai didelį įspūdį daro Oskaro Milašiaus gyvenimo ir kūrybos apžvalga, kurioje jūs rasite nuotraukų, dokumentų, kurie tikrai yra labai retai skelbiami ir jų eiliniam skaitytojui praktiškai rasti neįmanoma. Užtat mano klausimas dabar būtų Olivier, ar jūs turėjote eilinį skaitytoją rašydami šitą apžvalgą, ar
turėjot kažkokius kitus tikslus, žodžiu, pateikdami šito veikalo pradžioje Milašiaus gyvenimo ir kūrybos apžvalgą. Je m'adresse maintenant à Olivier. L'aperçu de la vie et de l'œuvre de l'écrivain est impressionnant, très riche en iconographie. Il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents qui sont vraiment rares et étaient peu accessibles à des lecteurs. Lors de votre travail, lors de la sélection et de la compilation de cette œuvre, est-ce que vous avez pensé aux lecteurs qui seraient intéressés par cette iconographie ou aviez-vous d'autres objectifs? Dans cette recherche, nous avons eu la chance, avec Christophe Langlois, de pouvoir contacter des descendants d'amis de Miloš qui possédaient des documents qui n'étaient pas encore connus, où nous avons eu la chance de mettre la main sur des documents difficilement accessibles. Et enfin, nous avons pu bénéficier d'un phénomène qui maintenant se généralise, c'est-à-dire la numérisation des documents. Tai mums labai pasisekė, kad mes galėjome susisiekti su Milošo bičiulių palikuoniais ir iš jų būtent gauti dalį tų dokumentų, kurie iki tol buvo nežinomi arba beveik nežinomi ir taip pat pasinaudojame, žinoma, ir šiuolaikinėmis skaitmenizacijos galimybėmis. Parmi les documents, certains sont totalement inédits, donc, et notamment des lettres ou des photographies qui n'étaient pas connues. Tai tarp dokumentų yra tikrai niekuomet nerodytų, niekam nematytų, tai jo laiškai, kai kurie nuotraukos. Et d'autres documents nous ont servi pour mieux comprendre la vie et le travail d'édition de Miloš, parce que nous avons eu accès aux archives de l'éditeur André Silver. Na ir kai kurie dokumentai mums leido geriau suprasti Milašiaus gyvenimą, tą visą leidybinę veiklą, nes mes galėjome prieiti prie André Silver archyvų. Donc cela nous a permis de mieux comprendre comment il avait fait son travail d'éditeur. Et nous avons trouvé une correspondance très nourrie avec des témoins qui avaient connu Miloš, des choses qui n'étaient pas forcément connues, des choses qu'il n'avait pas eu le temps ou la possibilité de publier lui-même. Tai leido mums susipažinti su visu tuo, kaip vyko tas leidybos darbas, sužinoti iš liudininkų, galbūt kaip viskas atrodė jų akimis, nes iki tol tos informacijos daug nebuvo. Et si la question c'était de savoir si nous avons pensé au lecteur en faisant notre choix, évidemment, nous faisons ce livre pour des lecteurs, avec cette consigne de notre éditrice, c'est qu'il fallait que cela reste grand public, adressé à un large public, pas forcément des spécialistes, même si évidemment c'est toujours un peu compliqué avec Miloš de considérer que c'est un auteur accessible à tout le monde. Na ir klausite manęs, ar mes būtent galvojame apie tą paprastą skaitytoją, tai žinoma, na ir buvo leidėjų taip pat ta rekomendacija, patarimas, kad kreipti, galbūt akcentuoti savo dėmesį į tą plačiąją publiką, ne tik specialistus Oskaro Milašiaus, nors žinoma, tą labai sunku padaryti, turint omeny autoriaus kūrybą, jos prieinamumą. Donc c'est vrai que nous avons fait une sélection de documents, nous avons écrit des notices de présentation que Christophe Langlois, qui est écrivain, a magnifiquement rédigé. Nous avons préparé un glossaire avec tous les termes compliqués ou les noms de familles qui n'étaient pas connus. Nous avons aussi essayé d'apporter le maximum d'éclairage possible, toujours d'une manière, c'était notre ambition, d'être assez pédagogique pour un auteur difficile. Na ir mes atsirinkome tuos dokumentus, kuriuos paskelbėme, išspausdinome šitame leidinyje, tada
pridėjome užrašus, paaiškinimus, kuriuos parašė kaip tik Kristofas Lengluo. Taip pat pateikėme ir savokų, sudėtingų savokų žodinėlį, nurodėme kažkokias tai nežinomas pavardės su paaiškinimais. Na ir visas tas darbas buvo siekiant tiesiog kuo aiškiau, pedagogiškiau būtent pristatyti tą sudėtingą kūrybą, sudėtingą autorių. Et enfin, je dirais que l'idée c'était aussi de rendre Miloš plus humain, de le rendre plus accessible. Nous avons peut-être une image un peu figée de lui, un côté un peu austère, alors que Miloš était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, qui aimait rire, qui était imprévisible. Et donc, en multipliant les documents, en multipliant les photographies, l'idée c'était aussi de le rendre plus proche de nous. Na ir taip pat mūsų tikslas buvo pristatyti Oskarą Milašių kaip labai žmogišką, tokį pasiekiamą, prieinamą, nes mes esame susidarę jo kaip tokio labai rimto, griežto žmogaus įvaizdį, nors jis iš tikrųjų mėgo humorą, labai mėgo juoktis, toks buvo nenuspėjamas. Na ir per tą daugybę nuotraukų norėjome jį pristatyti kaip tokį artimesnį mums, nei galėjome įsivaizduoti. Iš tikrųjų, tie, kurie žiūrėsit šitą knygą, jūs matysit, kad šitas leidinys turi bendrą pratarmę. Po to kiekviena dalis, tarkim, poezija, turi atskirą pratarmę. Romanas, meilės įšventinimas, turi irgi atskirą pratarmę. Žodžiu, kiekviena dalis, laiškai, kiekviena dalis, kuri čia yra paskelbta, metafiziniai kūriniai, tarkim, Ars Magna ir Les Arcanes, irgi turi savo pratarmę. Tai iš to, aišku, galima suprasti, kad sudarytojai norėjo kuo labiau priartinti Milašių prie būtent eilinio skaitytojo, kuris nėra literatūros specialistas, bet kuris, tarkim, mėgsta literatūrą. Ir čia tam eiliniam skaitytojui Milašius, žodžiu, dar nėra tiek įsirėžęs į sąmonę, nes tikrai tie Andrė Silvero leidiniai yra praktiškai visi išpirkti. Taip pat kiti, sakysim, leidiniai visą laiką, taip sakant, jau ir šiandien su Olivija kalbėjom, kad reikėtų Milašių išleisti pačioj prestižiškiausioj Prancūzijos serijai, Plejados biblioteka, taip ji vadinasi. Tai maždaug prieš gal kokį 20 metų yra išleista prancūzų poezijos antologija. Žydas, kuris 47 metais irgi Plejados bibliotekai sudarėjo tą antologiją ir neįtraukė Milašiaus, tai to antologija jau yra keli eilėraščiai. O paskutinis leidinys buvo Kareta sustojusi naktį, Le Berlin. Dans la nuit. Tai, žodžiu, tikrai galima pasakyti, kad va čia prasme, kad Milašius būtų įtrauktas į kasdienę prancūzų literatūros apyvartą, tai yra tikrai didelis Kristofo Lengluo ir Olivier Pictot indėlis čia. Reikia džiaugtis už prancūzų skaitytojus. Juste quelques remarques sur la composition du livre. Ce livre est non seulement précédé d'un préface, premier préface général, mais chaque partie, que ce soit la poésie, le roman, les correspondances, les textes métaphysiques ou autres, sont également précédés d'un préface à part. Donc, et tout cela pour rendre Oskar Miloš plus proche du lecteur, du public français qui aime la littérature. Et on a déjà dit que cet auteur n'est pas toujours imprégné dans l'esprit du public français, qu'il n'existe pas d'exemplaire d'André Silver ou qu'il y a très peu de textes. Vous avez parlé de cette urgence.
de publication et on a même mentionné la possibilité de publier Oskar Miloš sous le format de la bibliothèque de la Pléiade pour le rendre encore plus proche. Et je pense que vous avez fait un très bon travail, vous et votre collègue, pour rapprocher cet auteur du public et cette contribution. Vraiment, félicitations pour votre travail. Et aussi, une anthologie d'André Gide a été mentionnée, une autre anthologie qui est apparue il y a 20 ans, qui contenait déjà l'œuvre de Miloš et la berline arrêtée dans la nuit. Na, va, o dabar klausimas Genovaitė. Ji yra sudariusi 2 Oskaro Milašiaus laiškų knygas, kurių nerasit prancūziškai. Tie laiškai išbarstyti yra sąsiuviniuose, Oskaro Milašiaus draugijos sąsiuviniuose. Gal prancūzams irgi vertėtų pasekti lietuvių pavyzdžių? Une question à Genovaitė, qui a compilé et publié 2 éditions des lettres d'Oskar Miloš. Mais en français, il n'existe aucune publication consacrée aux lettres de l'écrivain. Alors, les Français peut-être pourraient-ils suivre cet exemple? Taip, ačiū už komplimentą. Na, aš dar norėčiau pasakyti irgi keli žodžius savo nuomonę apie šios knygos struktūrą. Iš tiesų, kaip Vytautai jau ir minėjai, čia yra tos labai svarbios, labai reikalingos pratarmės. Pabaigoje yra labai platus literatūros sąrašas, taigi visi prancūzų skaitytojai, ne tik prancūzų, kurie nori labiau pasigilinti į Milašiaus kūrybą, tai žinoma gali pasinaudoti ir tuo literatūros sąrašu. Taip pat dar atskirai apie Olivier sudarytą Oskaro Milašiaus gyvenimo ir kūrybos apžvalgą, kuri yra nepaprastai įdomi. Aš ją skaičiau tiesiog kaip atskirą kūrinį šitoje knygoje, tarp visų kitų kūrinių, Milašiaus kūrinių, kaip kokį romaną. Skaitydama šitą visą apžvalgą, man regis, aš kartu su Oskaru Milašiumi gyvenau. Aš nuėjau jo visą gyvenimo kelią nuo pat gimimo iki jo paskutinių dienų, su jo visomis kelionėmis, su jo visomis knygomis, su bendrystėmis, su jo visais draugais ir draugėmis. Tai irgi dar toks labai aistringas skaitimas. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir encore sur la structure de cette œuvre, de ces œuvres. Vitautas a mentionné les préfaces et aussi il y a la liste de toutes les œuvres à la fin de l'ouvrage. Et ce que j'ai surtout aimé, c'est l'aperçu de la vie et de l'œuvre d'Oskar Miloš, dont vous êtes auteur, cet aperçu vraiment très intéressant, qui commence avec la naissance, ou même avant la naissance d'Oskar Miloš et continue jusqu'à sa mort. On peut lire cet aperçu comme un roman à part. Et en lisant, j'ai pu vivre ce que vivait Oskar Miloš, ses voyages, les éditions de ses livres, les rencontres avec les amis. C'est vraiment une lecture très passionnante. Taip, o dabar atsakant į klausimą apie laiškus, tai šitoje aptariamoje knygoje mes iš tiesų rasime Oskaro Milašiaus tuos grožinius, fikcinius kūrinius, rasime tą dalį, dosie, tokią kaip ir bylą, skirtą Lietuvoms, bet taip pat yra ir tam tikra dalis skyrius laiškams pašvestas. Ir man pasirodė labai įdomus Olivier ir jo kolegos Kristofo Lengluo, tas matyt pasirinktas būdas, kaip atrinkti laiškus. Iš tiesų tų laiškų, kurie čia sudėti, nėra daug. Ir ta laiškų atranka pradedama pačiu pirmuoju, išlikusiu žinomu Oskaro Milašiaus laišku. Tai yra laiškas jo mokyklos klasės draugui, Roland Boris.
Rolandui Borisui laiškas buvo rašytas dar pačioje XIX amžiaus pabaigoje, 1897 metais. Donc ces œuvres contiennent la poésie, le roman, et les textes sur les Lituanies d'Oskar Miloš, mais aussi les correspondances. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est la façon de sélectionner les lettres qui seront publiées, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lettres qui ont été sélectionnées pour cet ouvrage. Et on trouve la première lettre connue d'Oskar Miloš qu'elle a écrite à Roland Boris, son copain de classe, à la toute fin du XIXe siècle, en 1897. Taip, ir ši laiškų atranka, tie laiškai baigėsi jau 20 amžiaus 40-mečio pabaigą. Ir, aš atkreipiau dėmesį, kad tie laiškai išdėlioti chronologiškai, skirti įvairiems autoriams, įvairiems korespondentams. Čia mes rasime laiškų ir Kristianui Gausui, ir Leonui Fochtui, ir jo žmonai Žanai, ir Natalie Clifford Barnett, ir René Dubrimont, ir įvairiems kitiems Milašiaus korespondentams. Bet tie laiškai yra išdėlioti, kaip sakiau, chronologiškai, nebūtinai nuosekliai, kad štai, sakysim, laiškai vienam autoriui, paskui kitam, jie yra išmėtyti, bet tie laiškai irgi savaip atspindi tą Milašiaus nueitą kelią, jo gyvenimo, jo kūrybos nueitą kelią. Tai mes tarsi, man toks susidarė įspūdis, per tuos laiškus, juos skaitydami, tarsi gauname dar vieną tokią epistolinę Milašiaus gyvenimo istoriją. Et les dernières lettres datent de la fin des années 30 et ces lettres sont présentées de manière chronologique, même si elles sont destinées, adressées à différentes personnes, Christian Goss, Léon Vogt, son épouse, ou Madame René Dubimont et autres. Les lettres sont présentées chronologiquement, ne sont pas présentées par personne à laquelle elles s'adressent. Et ces lettres reflètent aussi le chemin qu'Oskar Miloš a fait et son œuvre. Aussi, j'ai lu ces lettres en tant qu'encore une histoire épistolaire. Tai nežinau, ar mano įspūdis yra teisingas, ar iš tiesų laiškų to skyriaus sudarytojai apie tai galvojo, mąstė. Tiesiog man irgi būtų įdomu išgirsti Olivier nuomonę, kaip tie laiškai buvo atrinkti, nes štai mano įspūdis yra būtent toks. C'est mon impression à moi, mais je voudrais aussi vous poser la question, cher Olivier, qu'est-ce que vous avez pensé en sélectionnant ces lettres? Est-ce que c'était le but aussi que vous avez poursuivi? Ça a été la partie la plus difficile pour moi, parce que j'avais sélectionné beaucoup de lettres, et je crois que je n'ai pu garder que la moitié de ma sélection. Donc à chaque fois, c'était un déchirement, parce que mon objectif, c'était de pouvoir essayer de présenter toutes les facettes de Miloš à travers les lettres, toutes les facettes de sa personnalité, et pas forcément tous les événements de sa vie, mais au moins essayer de retrouver la totalité de Miloš à travers ses lettres. Tai man buvo pati sunkiausia užduotis atrinkti laiškus, nes laiškų buvo labai daug ir aš buvau atrinkęs labai daug laiškų, bet jau čia liko tik tai apie pusę maždaug ir tikrai man buvo labai skausmingas tas procesas, nes mano tikslas buvo atspindėti visus Oskaro Milašiaus veidus, parodyti tuos visus veidus, atskleisti jo asmenybę, ne tiek tos gyvenimo įvykius, kiek jo visą asmenybę parodyti per laiškus. Et notamment, j'ai dû sacrifier des lettres très drôles de Miloš, parfois sacrifier sur le principe de réalité. C'est dommage, mais il a fallu faire des choix. Et comme nous avions aussi des lettres inédites, je crois que c'était important d'apporter ces documents.
Tai teko tiesiog paaukoti nemažą dalį tų laiškų ir tarp jų buvo ir tokių labai įdomių, juokingų laiškų, tikrai atspindinčių tą realybę, bet kita vertus buvo laiškų, kurie iki tol niekur nebuvo skelbti, niekam nežinomi, tai reikėjo ir tai atsižvelgti. Et dans ces lettres que nous avons pu publier, il y a un scoop, là aussi, comme on dit en très mauvais français, parce que nous avons trouvé, grâce à des documents dans les archives d'André Silver, la preuve que Silver n'avait pas publié toutes les lettres que Miloš avait envoyées à la femme de son grand ami Léon Vogt après la mort de Vogt. Taip pat ir iš tų laiškų sužinojome tam tikrų dalykų, radome įkalčių, kad Andrė Silveras nebuvo publikavęs visų laiškų, kuriuos Oskaras Milašius buvo rašęs jo žmonai, Vogto žmonai. Et grâce à l'arrière-petit-fils de Léon et Jeanne Vogt, nous avons réussi à mettre la main sur 9 lettres qui étaient demeurées secrètes, qui nous ont fait découvrir avec ébahissement que Miloš avait envisagé de se marier et il avait demandé sa main à Jeanne Vogt et 15 jours après, dans un gros moment de désespoir et d'angoisse, il a renoncé à l'épouser. Tai anūkų, Leono ir Jeanne Vogt anūkų dėka mes turėjome galimybę susipažinti su 9 laiškais, kurie nebuvo iki tol žinomi ir viename iš jų Milašius rašo apie tai, kad nori vesti Žaną Vogt, teisingai suprantu, prašo jos rankos, o jau po 9 dienų rašo, kad atsisako ją vesti. Voilà, c'est pour le carnet rouge. C'est vrai que cette histoire avait tenu secrète, mais je l'avais connue par André Silver il y a très longtemps, je l'avais un peu oubliée. Et nous avons trouvé amusant de diffuser cette lettre, qui est la plus longue lettre connue de Miloš dans sa correspondance privée. C'est une lettre déchirante où il parle de son enfance aussi, de son enfance sans tendresse de la part de ses parents. Et voilà, je pense que c'est un document intéressant, même si ça n'éclaire pas forcément son œuvre. Cela dit, l'un de ses arguments, outre les difficultés, l'opposition du côté de la famille, la peur aussi que ce célibataire solitaire avait d'épouser une veuve avec 4 enfants quand même, il y avait la volonté de pouvoir continuer à se consacrer à son œuvre. Tai aš apie šitą dalyką buvau jau žinojęs iš Andrė Silver, bet tas laiškas iš tikrųjų yra vienas ilgiausių laiškų ir tikrai toksai labai griebiantis už širdies, kur jau Milašius pasakoja apie savo vaikystę, kai jam trūko tėvų šilumos ir meilės. Ir taip pat galime kažkokius rasti tuos argumentus, kodėl jis taip nusprendė. Pirmiausia, tai buvo nepritarimas iš šeimos pusės ir taip pat ta situacija, kad vedęs našlę su 4 vaikais jis nebegalėtų visiškai pilnai atsiduoti savo kūrybiniam darbui. Dar vienas įdomus dalykas, į kurį atkreipiau dėmesį šitame leidinyje, yra interliudijos. Kodėl, kaip jos atsirado šitame leidinyje? Encore une chose intéressante qui ont attiré mon attention, ce sont les interludes. Comment vous avez eu cette idée de les insérer dans l'ouvrage? Ça, c'est une des possibilités qu'offre la structure assez souple du quarto. Et ce sont des rescapés du naufrage de notre premier projet. Šią galimybę suteikia būtent tokia lanksti kvarto formato struktūra. Ir tai tie išsigelbėjusieji iš mūsų to pirmojo bandymo publikuoti dalykai, medžiagą. Ce sont des textes courts
qui ne rentraient pas dans le genre de la poésie, le théâtre, etc. Donc ils n'avaient pas la place dans les grands blocs du livre. Et donc j'ai eu l'idée de les utiliser comme interludes pour distraire un peu le lecteur et pour pouvoir, là encore, montrer d'autres facettes du talent de Miloš. Tai tokie interliudai, tai tokie trumpi tekstai, kurių nebuvo galima priskirti nei prie poezijos, nei prie teatro pjesių, nei prie vieno to didžiojo kūrybos bloko. Tai mums gimė tokia idėja juos pateikti kaip tokiamis trumpomis dalimis, tam, kad atkreiptume dar skaitytojo dėmesį į tai, koks įvairialypis buvo autorius, atkreipti dėmesį į jo tos skirtingus veidus. Mais tous ces textes sont pour moi des chefs-d'œuvre, vraiment. Nous n'avons pas pu publier les traductions magnifiques que Miloš a faites des poètes anglais ou allemands, etc. Et nous avons sauvé une traduction de Goethe, l'élégie de Marienbad, parce que Christophe Langlois, qui parle allemand, m'a dit que c'était la plus belle traduction qu'il a vue de ce poème. Où nous avons sauvé un très joli conte de la jeunesse de Miloš, ou des essais, des textes très courts sur la poésie qui éclairent vraiment la conception que Miloš avait de la poésie. Man atrodo, kad šitie trumpi tekstai yra iš tikrųjų šedevrai. Deja, taip pat nebuvo galimybės įtraukti Milašiaus atliktus vertimus iš anglų ar vokiečių kalbos, išskyrus Getės Marienbado elegiją, nes kolega, būtent Kristofas Langlois, kuris kalba vokiškai, atkreipė dėmesį, kad tai vienas gražiausių vertimų. Taip pat suradome vietos jaunystės pasakoms arba keliems esė apie poeziją, kurie būtent ir atskleidžia tai, kaip Milašius suvokė poeziją. Na, man dar didelis džiaugsmas yra tas, kai aš matau šitą leidinį, kad Olivier kartu su savo kolega pratęsė savotiškai Andrė Silvero veiklą, žmogus, kuris tikrai buvo paaukojęs gyvenimą Milašiui. Aš su juo esu padaręs interviu metų žurnale, aš taip ir pavadinau tą interviu, žmogus paaukojęs gyvenimą Milašiui. Iš tiesų, jam Milašius buvo viskas ir kai nueidavai pas jį į leidyklą, jis iš karto tau įteikdavo eilinį Milašiaus draugijos numerį, atkreipdavo dėmesį į kas čia yra svarbiausia tame leidinyje ir matei, kad jis tiesiog gyvena šio, žodžiu, rašytojo kūrybą. O galiu aš pasakyti? Mano tėvelis irgi 10 metų gyveno tik Milašium ir sakė viską, ką galėsiu, išvertė visas misterijas, visą poeziją ir noriu dėl to paklausti gerbiamo, kad ar buvo misterijos pastatytos Prancūzijoje, nes Lietuvoje buvo iš 3 misterijų 2 pastatytos. Padegimo režisieriaus ir Vaitkaus ir dabar norim pakartoti misterijas ir gal dar pastatyti pakartotinai. Tai man įdomu, ar Prancūzijoje buvo tos misterijos išleistos. Nes tėvas irgi visur plakatai, biustas turiu Milašiaus ir buvo visas gyvenimas paaukotas būtent Milašiui. Donc d'abord sur André Silver, vous et votre collègue, vous avez poursuivi le travail entamé par André Silver. C'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour Oskar Miloš et j'ai fait un entretien avec lui que j'ai publié dans la revue Metai en revue lituanienne et j'ai intitulé mon article L'homme qui a sacrifié sa vie à Oskar Miloš. Et vraiment pour lui, Oskar Miloš était tout, c'était tout, c'était sa vie. Et madame dit que son papa avait également sacrifié sa vie, les 10 ans de sa vie à Oskar Miloš. Il avait traduit sa poésie, ses mystères, et 2 mystères sur 3 ont été
deux pièces donc, ont été montrées en Lituanie, mises en scène. Et est-ce que cela a été fait en France aussi pour les mystères? Oui, les 3 pièces de Miloš ont été mises en scène en France, oui. Même 4 pièces, puisqu'il y en a une pièce qu'il a écrite dans sa jeunesse, vraiment dans la période la plus noire de sa vie, et qui est le texte le plus atroce que Miloš a écrit de son propre aveu, qui s'appelle Scène de Don Juan. Donc cette pièce, il l'a cachée dans un recueil de poèmes, comme disait André Silver, qui s'appelle Les 7 solitudes. Donc il y a cette pièce, les Scènes de Don Juan, après les 3 pièces, Miloš disait sa trilogie, Miguel Maniara, Méphibosheth et Saul de Tarse. Et oui, les 3 pièces ont été créées et mises en scène en France également, oui. Taip, Prancūzijoje buvo pastatytos visos 3 pjesės ir netgi 4, kurią jis buvo parašęs savo jaunystėje, tokiu tamsiausiu savo gyvenimo periodu. Pavadinimas Don Juano scenos, tai kuri ta pjesės buvo tarsi paslėpęs poezijos rinkinyje 7 vienatvės. Tai kad ir ta buvo pastatyta. Paskutinis klausimas Oliuje yra toks. Ar įsivaizduojate, kad Oskaro Milašiaus kūryba pasirodys Plejados bibliotekoje? La dernière question pour Olivier, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour l'œuvre d'Oskar Miloš soit publiée sous le format de la bibliothèque de la Pléiade? Je crois que le plus difficile a été fait, d'une certaine façon, en réussissant Gallimard, à intéresser Gallimard à cette publication. Peut-être que dans 30 ans, Miloš fera partie de la bibliothèque de la Pléiade, qui est vraiment la collection la plus prestigieuse de toute la littérature française. Il suffirait d'ajouter quelques textes qui manquent et quelques notes, beaucoup de notes, encore des notes. Voilà. Mais je ne suis pas sûr que ce soit moi qui le ferai. Tai aš manau, kad jau pats sudėtingiausias darbas yra padarytas su šituo leidiniu ir tas darbas būtent sudominti Gallimard leidyklą. Galbūt po 30 metų ir galėtų būti dar kartą išleistas prestižiškiausioje literatūros kolekcijoje, papildžius keletų tekstų ir daugybę pastabų. En France, la recherche sur Miloš est un peu au point mort depuis des années, faute de circulation de ses livres, tout simplement. Donc le premier pas, c'était de rendre à nouveau les textes accessibles en France, et en espérant que cela suscitera des vocations de chercheurs et d'éditeurs. Donc voilà, vraiment, on a fait l'essentiel, et je pense qu'après d'autres, j'espère, emboîteront notre pas. Tyrimai Oskaro Milašiaus kūrybos Prancūzijoje buvo tarsi sustoję, nutrūkę dėl to, kad nebuvo prieinama ta kūryba, nebuvo jinai pasiekiama. Tai manau, kad mes žengėme tą svarbų žingsnį, kad ji taptų pasiekiama, prieinama ir padarėme galbūt tą jau didžiausią darbą, o kiti galbūt paseks mūsų keliu šiek tiek vėliau. Na va, tai visais atvejais šitas leidinys bus puikiai įžanga ir dabar Olivier labai norėjo, kad jūs paklaustumėt kai ko. Gal jūs turit klausimų? Est-ce que le public aurait des questions? Ką tas piešinys reiškia, kieno čia ant knygos? O čia yra garsaus lietuvių dailininko, kuris gyvena Paryžiuje, Pranas Gailius. Ir vadinasi Sielrankšluosčiai. Sielrankšluosčiai. Sielos rankšluosčiai. Tik pats Gailius sugalvojo tokį žodį, sielrankšluosčiai. Tai va, tai labai puikiai, taip sakant, jis tinka šitam leidiniui, nes Gailius yra ir Milašiaus tekstus, vat jūs matote, eiles
pavertęs piešiniu. Va čia matyti vienas iš Gailiaus darbų. Tai va jis ir Milašiaus yra eilės pavertęs tokiais piešiniais. Tai labai tiko šitam viršeliui. Tikrai puikiai atspindi. Kas dar turit klausimą? Oui, peut-être brièvement sur cette image, c'est la copie du tableau d'un peintre lituanien qui a vécu à Paris, c'est Pranas Gailius. Et ce tableau pourrait être traduit peut-être comme les serviettes de l'âme et vraiment correspond très bien à l'œuvre. Et Gailius aussi transformait les textes de Miloš en dessins. Je voudrais préciser que ce n'est pas nous qui avons choisi cette couverture. Nous avons fait une proposition, mais il y a un service artistique dans la maison Gallimard qui est chargé de proposer les couvertures, et c'est le grand patron Antoine Gallimard qui choisit. Et quand nous avons vu cette couverture avec Christophe Langlois, nous avons été un peu interloqués parce que dans un premier temps, nous ne voyons pas le lien immédiat avec l'image que nous nous faisons de Miloš. Et puis nous avons appris à aimer cette couverture. Et nous avons surtout remarqué que tous les gens qui la découvraient étaient éblouis par cette couverture. Et il y a un fonctionnaire du Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, qui l'a vue. Et la première chose qu'il a vue, ce sont les couleurs de la Lituanie. Šitą viršelį ne mes pasiūlėm, Gallimard leidykloje yra atskiras meninis skyrius, kuris siūlo galimus variantus ir būtent buvo pasiūlyti keli variantai ir vienas aukščiausių vadovų leidyklos būtent pasirinko šitą ir iš pradžių pamatę, mes buvom šiek tiek sutrikę, iš karto neižvelgėme to tiesioginio ryšio su Oskaru Milašiumi, bet vėliau, kuo toliau, to labiau jį pamėgome, pamilome ir tikrai publika, skaitytojai pamatę viršelį iš karto yra labai maloniai nustebinti, priblokšti netgi. Ir vienas Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas pamatęs tas spalvas ant viršelio iš karto sako, čia Lietuvos spalvos. Aš dar norėčiau papildyti dėl viršelio, kai jį pamačiau, tą viršelį, tai pamaniau, kad tai yra labai puikus pasirinkimas, todėl kad šiame Prano Gailiaus piešinyje, mes matom, jis tarsi sudėliotas iš tokių dalelių atskirų, kaip kokia truputį mozaika. Ir čia pačioje to piešinio apačioje mes matome du paukščius. Ir mes žinome, kokie svarbus paukščiai buvo Milašiui. Tai aš nesu tikra, ar Antuanas Gallimaras apie tai ką nors žinojo, ar ne, ar čia toks netikėtas, intuityvus pasirinkimas, bet mano pirmoji ta mintis, pirmas pastebėjimas ir buvo, taigi paukščiai, taigi Milašius ir paukščiai. À mon avis, un très bon choix de cette couverture, c'est notamment, c'est comme une mosaïque, vraiment ce tableau, et aussi en bas, on aperçoit deux oiseaux, les oiseaux, ils étaient tellement importants pour Oskar Miloš. Je ne suis pas sûre qu'Antoine Gallimard en savait quelque chose, mais peut-être c'était par hasard. Na va, gal dar kas klausimų turit? Ar bus vertimas į lietuvių kalbą ir jeigu taip, kada? Est-ce que l'œuvre sera traduite en lituanien? Si oui ou quand? Taip, tai dėl tų vertimų į lietuvių kalbą jau čia mes ir vakar girdėjom tokių klausimų. Tai aš norėčiau pasakyti, kad labai daug Oskaro Milašiaus kūrinių jau yra išverstų į lietuvių kalbą. Taigi, va štai čia šitie grožiniai kūriniai, kuriuos jūs atrasite šitame leidinyje, jūs juos visus galite skaityti lietuviškai. Nes į lietuvių kalbą yra išversta tikrai daug Milašiaus poezijos. Išverstas ir čia publikuojamas romanas Meilės išventinimas, čia publikuoja, mačiau, ir to romano vertėja Stasė Banionytė Gervienė. Taip pat romanas Borovskiai, nors jis ir, tik fragmentai jo žinomi, bet tos pačios vertėjos tame pačiame leidinyje šis romanas yra išverstas į lietuvių kalbą. Išverstos visos 3 misterijos į lietuvių kalbą. Čia Vytauto paminėta išėjusios Oskaro Milašiaus 2 laiškų knygos, 2 rinkiniai.
Taip pat norėčiau paminėti dar vieną leidinį, kuris jau kiek ankstėliau išėjo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Ir į tą leidinį sudėta tikrai nemažai Oskaro Milašiaus politinių ir lituanistinių rašinių. Gal dabar aš paprašysiu išversti. Oui, pour répondre à la question sur la traduction, c'est une grande partie est déjà traduite, une grande partie de la poésie, et l'initiation amoureuse, le roman. Et j'ai aperçu dans la salle aussi la traductrice de cette œuvre, Madame Bagnonité, et les Zborowski aussi, les trois mystères. On a publié 2 livres avec des lettres, les correspondances d'Oskar Miloš, et aussi les textes politiques et lituanistiques. Ouais, publiés récemment. Taip, ir na, čia tome Lietuvų skyriuje toks labai įdomus tekstas, tai yra Gretos Prozor, Milašiaus, Oskaro Milašiaus labai gero draugo, Moriso Prozoro dukters, atsiminimas apie jų visų 3 kelionę į Lietuvą 22 metais. Greta Prozor yra tą kelionę aprašiusi, buvo paskelbta Milašiaus bičiulių sąsiuvinyje. Tai tas kelionės aprašymas taip pat išverstas į lietuvių kalbą, jį galima susirasti Krantų žurnale. Ir na, tiesiog išversta ir iberiška žydų tautos kilmė, ir lietuvių tautos kilmė. Taigi daugybė yra vertimų ir dar pasirodys taip pat, ir dar pasirodys. Parmi les traductions, dans... Donc dans ce chapitre sur les Lituanies, on peut trouver la description d'un voyage en Lituanie par Greta Prozor, la fille de Maurice Prozor. Et ce texte est aussi traduit en lituanien et publié dans la revue lituanienne Krante. Le texte sur les origines ibériques aussi, donc pas mal de textes. La grande partie des textes sont déjà traduits. Prašau. O nebūtų tikslinga pono Olivier, ką jis parašęs yra įžangas ir aprašymus, va tuos išversti. Ce serait judicieux de traduire notamment vos préfaces à vous que vous avez fait cet aperçu de la vie de l'œuvre. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais donner la permission, c'est l'éditeur. Tout le travail que nous avons fait appartient à l'éditeur, par contrat. Tiesiog čia jau reikėtų kreiptis į leidėją, nes mes esame sudarę sutartį su leidykla ir būtent leidykla turi duoti leidimą vertimui tų. Na, taip pat buvo pasiūlymas šitą knygą išversti lietuvių kalbą, bet kaip jau minėjome, lietuviškai yra išversta daugiau negu yra šitoje knygoje. O kadangi artėja 2027 150-osios gimimo metinės Milašiaus, tai reikėtų gal kokį 2-tomį ar 3-tomį Milašiaus išleisti, kur būtų viskas sudėta, kas yra išversta į lietuvių kalbą. Turiu klausimą, galima? Išvers. C'est juste peut-être pour l'année 2027, l'anniversaire de 150 ans d'Oskar Miloš, on pourrait envisager la publication en 2 ou 3 tomes de la totalité de l'œuvre d'Oskar Miloš. Iš tiesų turim nemažai medžiagos išversta, ačiū labai. Tiesiog kaip yra su tais tyrinėjimais apokalipsės, kurių taip čia visi, ir supratau, kad ir prancūzų leidėjas taip pat vengia. Ir gal jie pakeliui lietuvių kalba, nes sunku. Mano klausimas, nes jų trūko labiausiai. Man atrodo. Sur les textes apocalyptiques, que vous avez mentionné que l'éditeur a eu peur, en quelque sorte, de publier ces textes, peut-être, et ces traductions sont envisagées en Lituanie, apparemment que oui. Cher Monsieur Pufto, je voudrais vous demander, parmi quels poètes français placeriez-vous Miloš?
C'est-à-dire, à votre avis, à quel point était-il unique ou pas? Pone Pifto, tai kur jūs įdėtumėte, į kurią vietą įdėtumėte tarp prancūzijos poetų, būtent Oskarą Milašių ir kuo jisai buvo unikalus ir išsiskyrė iš kitų? On peut avoir l'impression, quand on lit les premiers poèmes de Miloš dans sa jeunesse, qu'il était très proche de la période décadente, des poètes symbolistes de la fin du 19e siècle. Et jusqu'en 1906, jusqu'au Cette solitude, son deuxième recueil, on peut avoir l'impression qu'il suit une certaine tendance de la poésie française. Tai kai skaitome tuos pirmuosius Milašiaus eilėraščius, kuriuos jis parašė jaunystėje, tai juos galėtume priskirti simbolistiniai poezijai XIX amžiaus pabaigos. Ir atrodo, kad iki tol, kol pasirodė tos 7 vienatvės jo kūrinys, atrodo, kad jisai sekė tas bendrasias kūrybinės poezijos tendencijas, jų laikėsi. Et en 1908, par exemple, le grand poète Guillaume Apollinaire a fait un passage en revue de tous les poètes, les jeunes poètes de son temps. Et le dernier qu'il a cité, c'était Oskar Miloš, en disant que c'était vraiment un poète qui se distinguait des autres déjà. Ir 1908 metais Apolineras apžvelgia jaunuosius poetus ir jų kūrybą ir Oskarą Milašių paminė kaip paskutinį tarp tų visų išvardintųjų ir jau pažymi, kad jau tada jis išsiskiria iš kitų. Et si on accepte son troisième recueil, Les éléments, 1911, qui est vraiment d'une forme très classique, en alexandrin, avec des rimes, toute la suite de la poétique de Miloš va s'éloigner de la poésie de son temps. Et il en est très conscient, il écrit à ses amis, un ami en 1914, qu'il est en train de se libérer de toutes les contraintes de forme de son époque. Et il a une très grande liberté, une très grande indifférence, on pourrait dire, au mode littéraire de son temps. Et quand on lit certains essais sur la poésie qu'il a écrite en 1919 et en 1937, on voit que véritablement il s'est complètement écarté du paysage littéraire français de manière tout à fait consciente. Tai dar jo rinkinys Les éléments, pradmenys, atrodo dar yra ta rimuota poezija, jis naudoja aleksandriną, bet jau vėliau pradeda tolti nuo to, kas tuo metu yra populiaru ir pats netgi tą suvokia, sąmoningai tą daro. 1914 metais rašo, kad išsivaduoja nuo tų kažkokios formos suvaržymų, jaučia laisvę ir visiškai jam nerūpi tai, kas tuo metu yra madinga. Ir taip pat esė apie poeziją 1937 metais irgi kalba apie tą nutolimą nuo to poezijos kraštovaizdžio, kuris tuo metu yra populiarus. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette singularité progressive de Miloš. Un de ces facteurs, c'est son évolution spirituelle. Le fait qu'en 1914, il ait connu une sorte d'illumination mystique qu'il a raconté un an et demi plus tard, dans un texte qui s'appelle l'Épître à Storge. Et cette évolution mystique va faire que, comme il le dit lui-même, j'ai vu, il a eu une vision, et celui qui a vu ne peut que raconter ce qu'il a vu. Et tout cela va commander son évolution. Un autre facteur, c'est que à la fin de la guerre, il devient un diplomate au service de la Lituanie. Il dit dans une jolie formule, je suis diplomate le jour et poète la nuit, mais en réalité, à cette période-là, pendant 5 ou 6 ans, il ne publie qu'un seul poème par jour. Par jour, par an, excusez-moi.
Tai kaip galima paaiškinti tą jo išskirtinumą, yra keletas veiksnių. Pirmiausia, tai ir jo dvasinė raida, dvasinis kismas. Ir 1914 m. gruodį jisai patiria tokį mistinį apreiškimą, kurį aprašo po metų laiške Storgijai. Ir sako, kad aš mačiau, o tas, kuris matė, jam nieko kito nelieka, tik tai pasakoti tai, ką matė. Ir antras veiksnys be to dvasinės evoliucijos būtų tai, kad baigėsi karas ir jisai tampa Lietuvos diplomatu Prancūzijoje. Ir kaip pats rašo, dieną aš esu Lietuvos diplomatas, o naktį poetas. Ir tas laikotarpis tęsiasi maždaug 5-6 metus. Ir tada jisai nors ir rašo, bet labai nedaug, tik tai po vieną eilėraštį maždaug per metus. Et à mon sens, le dernier élément qui explique sa singularité, c'est que Miloš, c'était quelqu'un qui était polyglotte. Il parlait beaucoup de langues. Il parlait même la langue des oiseaux. Il était capable de les faire venir sur ses bras. On a des témoignages très fiables sur ce sujet. Ce n'est pas simplement une légende. Il parlait beaucoup de langues. Il avait beaucoup étudié les littératures étrangères en Europe. Il avait beaucoup traduit les autres poètes. Il avait une culture encyclopédique. Il avait véritablement... il connaissait toutes les pensées, toutes les philosophies. Il avait exploré toutes les voies de l'ésotérisme qui existaient. Et sa poésie et son œuvre est un peu la synthèse de tous ces éléments. Ce qui fait que sa poésie en français, et je suppose que c'est pour cela que ça m'a tellement ébloui, c'est une voix qui ne ressemble à aucune autre voix en français. Na ir trečioji paskutinė priežastis ar veiksnys tai būtų tai, kad jisai buvo poliglotas, mokėjo daugybę kalbų, netgi paukščių kalbą, mokėdavo prisikviesti paukščius, kad jie nutūptų jam ant rankos. Ir tai tikrai nėra legenda, yra tikrai patikimų liudijimų apie tai. Jis taip pat domėjosi užsienio šalių literatūra, vertė daug užsienio autorių, turėjo tą enciklopedinę kultūrą, domėjosi ir išmanė įvairias filosofijos kryptis, domėjosi ezoterika. Ir jo kūryba tai yra sintezė viso to. Ir todėl jo poezija, prancūziška poezija išsiskyrė iš visų kitų, nebuvo panaši į jokią kitą poeziją, kas mane turbūt labiausiai ir sudomino jame. Et ne croyez pas qu'en disant cela, je veux dire qu'il parlait un français étrange. Il avait une maîtrise du français qui était tout à fait prodigieuse. Et ses collègues diplomates s'en rendaient compte. Ils se demandaient qu'est-ce que c'était que cette petite ambassade de Lituanie, légation de Lituanie, où on parlait un français aussi extraordinaire à Paris. Et il était capable d'écrire dans le français du XVe siècle. Il y en a plusieurs exemplaires dans notre livre, c'est absolument incroyable. Il écrivait des pastiches d'anciens français. Et ce qui fait qu'il demeure, voilà, il a une voix qui ne ressemble à aucune autre voix dans la littérature française. Et j'aime beaucoup une formule qu'utilisait Milan Kundera, le grand écrivain tchèque de langue française, à propos de Miloš. Il disait Miloš, c'est le grand étranger, avec majuscule. Le grand étranger. Tai kai aš kalbu apie jo prancūziškąją poeziją, tai neturiu omeny, kad jo prancūzų kalba buvo kažkokia keista ir tuo buvo įdomi. Ne, jis labai gerai kalbėjo ir rašė prancūziškai ir netgi kitų šalių diplomatai kraipė galvas, skaitydami Lietuvos ambasados laiškus prancūzų kalba, galvojo, kasgi ten taip puikiai, nuostabiai rašo prancūzų kalba. Jis iš tikrųjų netgi buvo įvaldęs 15 amžiaus prancūzų kalbą ir rašė pastiliumi, to meto kalba pastišus. Taigi jo tas kalbėjimas, balsas nebuvo panašus į nieką kitą. Ir
Melanas Kundera, prancūziškai rašęs irgi čekų rašytojas, yra pasakęs frazę, kuri man labai patiko, kad Milašius yra didysis svetimšalis. Na, jeigu neturit klausimų, ar dar turit? Na ką, tada dėkojame Olivijai tikrai į vakarą. Tikrai iškart matyti, kad leidinys parengtas tiesiog nuostabus. Ir aš tikiu, kad prancūzų dabar skaitytojai susidomėjimu skleidžia šios knygos puslapius. Merci Olivier, merci pour cette publication magnifique. J'ai aucun doute que le public français va lire ce livre avec beaucoup de plaisir. À moi de vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre présence extrêmement nombreuse. Depuis le début de ce mois d'octobre, c'est la 6e fois que je présente ce livre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux, donc je suis très ému que ce soit ici à Vilnius. Je voudrais remercier les 2 personnes qui sont à mes côtés, non seulement pour le travail qu'elles ont fait pour cette présentation, mais aussi pour leur amitié. Et puis je voudrais féliciter notre magnifique interprète. Aš savo ruožtu taip pat labai noriu padėkoti visiems taip gausiai susirinkusiems. Tai nuo spalio pradžios čia yra mano 6. susitikimas, knygos pristatymas ir niekur nebuvo tiek daug žmonių kaip čia Vilniuje. Tai man tikrai labai toks jaudinantis momentas ir taip pat dėkoju kartu dalyvavusiems su manimi Vytautui ir Genovaitei, ne tik už pristatymą, bet taip pat už jų draugystę. Ir ačiū vertėjai.